जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज भल कथा छुआ मन रख 53 है ठीक बुझी 53 है ठीक कहबार तात्पर्य कौन महापुरुष कहते 53 अंक कौन हम तांकर ज्ञान परिप्रकाश हम कार अच्युतर हूँ बा ठाकुर हो अच्युत दिहर ठाकुर खेला करेंगे तेणु अच्युतानंद महापुरुष निजे भी ठाकुर होते अंक 53 अंक अनेक अच्युत बाहर द्वादश गोपाल अच्युत बाहर बुझी द्वादश गोपाल देहरे अच्युत कौन करेंगे लीला खेला करेंगे तेणु महापुरुष कहले को लिखते 12 अच्युत बाहर को लिखते 13 अच्युत बाहर किंतु शिशुनाथ कहते 16 जन अच्युत बाहर बर्तमान के 16,000 बोधे बाहर बुझी ना जिते अच्युत बाहर किसी ना ये तुम मान कौन मन जी महापुरुष होते वास्तव मत सखांगे नुह जमी ठाकुर अवतार हुए से महापुरुष जो आसवे से जाति स्मर थे बुझी ना 53 अंक अलौकिक ज्ञान शक्ति परिप्रकाश हो बुझीपार ना केते अंक 53 अंक महापुरुष द्वादश अच्युत हो राम भ्रमिबु ना सप्ततिलोचन कपाले तेरे परत हे राम मन रखी था तू के कौन भ्रम पड़ू ना हुशियारी रही सप्ततिलोचन देखिले कौटी कपाल परत जाते तू विश्वास कर कपाल कौन यही कपाल यहीटा कपाल कहीं न कलिजुग लोक महाभयंकर चिता कुटे कौन करेंगे करदे कौन कला जाई करदे तिल चिन्ह बोली कहती आमर पे खसा चिन्ह बोली कहती ना नहीं से कहते जिते बड़े 53 अंकर आम पदार्पण करूँ से समय राम मन रखी था आमर गोटे अलौकिक कौन हम ज्ञान सता कर किंतु आम लुकायित हो रही केमी ना तिल तैल प्राय रही मुई 3 दिन भेट हम अच्युत को तिल तैल प्राय सोरिष भितर जमी तेल लुचिकी रही सेमती समाज मध्य से लुकायित हो रही कहीं जापर ना कारण से व्यक्ति विशेष पाखे उत्पत्ति स्थिति प्रलय 3टा सूत्र कौन हो से जानी तेणु अच्युतानंद महापुरुष ये साधारण व्यक्ति विशेष नथिले यही जगन्नाथ मूर्ति नीलांचल स्थित से ही जगन्नाथ मूर्ति पद्म बन्य विदित स्वयं अच्युतानंद महापुरुष जगन्नाथ को समकक्ष थिले बोली महापुरुष मध्य प्रमाण दे कहीं कहले ना जगन्नाथ पूर्ण कला आनी कला नहीं खेला लीला कले कि वर्तमान समय जिते होती हूँ अरबी भाषा पंच सखा माने निरुमूली चेर कौन सी जानी थी से भल चाबी काटी कहते से अर्खित दास जी प्रकृत पंच सखा से निरुमूली चेर जानी थी
ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଭୋକ ଶୋଷ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏ 5 ଜଣରୁ 6 ଜଣ ଏ କଥା ଜାଣିନଥିବେ। ଆଉ ଅର୍କିତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ନିର୍ମୂଳ ଚେର କେମିତିଆ ଆଉ କଣ ଆଖିକି ଦେଖିଛେ? ଦେଖିଛେ କି? ଡିମିରିର ଫୁଲ ଦେଖିଛେ କି? ଫୁଲ ଯଦି ନାହିଁ ଫଳ ଆଉଛି କେମିତି? ଚେର ଯଦି ନାହିଁ ଗଛ ବଢୁଛି କେମିତି? ଯେତେ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ ମନେ ରଖିଥାଉ ମହାପୁରୁଷ ବାଣୀ କେବେ ହେଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ 13 ଜନ୍ମ ଶରଣରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଚରିବେ କାଳ ହୋଇବ ଆଖର ତ୍ରିଶେ ବିଂଶେ ତିନି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିବ ଜାଣିବୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମାନେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର 2ଟି ପତ୍ନୀ ଥିବେ, ଯୋଉ ଯକ୍ଷ କନ୍ୟା ରକ୍ଷ କନ୍ୟା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଚରିବେ ମାନେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବେ ସେ ସମୟରେ ହେ ରାମ ଜାଣିବୁ ସମୟ ଆଖର ମାନେ ନିକଟ। ତ୍ରିଶେ ବିଂଶେ ତିନି, 300 ବୋଲନ୍ତେ 30, 20 ବୋଲନ୍ତେ 20, 3 ବୋଲନ୍ତେ ହେଲା କେତେ? 3 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଲା? 53। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିବ ଜାଣିବୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ହେଲା 13 ଜନ୍ମ ଶରଣରେ ଏକଥା କହିଲେ। 53 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। କୋଉ ପ୍ରଭୁ? ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥାଟା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ନିଗମ କଳ୍ପରେ ଖୋଲିକି କହିଲେ ମଧ୍ୟ। ଅଣ ଅକ୍ଷରକୁ ନୀତି ଧ୍ୟାଉଥିବି ଅଣ ସାଧନରେ ରହି। ହେ ରାମ ମୁଁ ଅଣ ଅକ୍ଷରକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବି, ଅଣ ସାଧନାରେ ରହି ଅଣ ସାଧନା କରୁଥିବି ଏବଂ ଅଣ ଅକ୍ଷରକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବି। ଅଣ ଆୟତରେ ମହିରେ ଭ୍ରମିବି ହେଜି ନ ପାରିବେ କେହି। ଅଣାୟତରେ ମାନେ ଘଟଗୁପ୍ତ କରି ଲୁଚି କରି ମହିରେ ଭ୍ରମିବି ସଂସାରରେ ମୁଁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବି। ହେଜି ନ ପାରିବେ କେହି, ମତେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଦେହ ଠାକୁର କରିବେ ବିଶ୍ରାମ ମାୟାରେ ନୋହିବୁ ଭ୍ରମ। ହେ ରାମ ମୋ ଦେହରେ କଣ କରିବେ? ଠାକୁର ବିଶ୍ରାମ କରିବେ ବା ମୋ ଦେହରେ ଖେଳାଳିଳା କରିବେ। ତୁ କେବେ ହେଲେ ମାୟାରେ ଭ୍ରମ ହେବୁ ନାହିଁ। 53 କରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିବ ହେତୁ ରଖିଥିବୁ ରାମ। ଯେତେବେଳେ ମତେ 53 ଅଙ୍କ ହବ ମୋର କଣ ହେଇଯିବ? ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହେବ ଏବଂ ମୋ ଦେହରେ ଠାକୁର ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। ସେଇଠୁ 53 ଅଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ ସେଇଠୁ କଣ ହେଇଯିବ? ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କୋଉ ଲୀଳା? ସଂହାର ଲୀଳା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? 53 ଅଙ୍କରୁ ସଂହାର ଲୀଳାଟା ଆରମ୍ଭ ଭୟଙ୍କରିଆ ହବ। ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା, ଆଗ ବାହାରେ ହବ ପଛରେ ଭିତରେ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ବା ହରି ବୋଲ।